Ah, salam beaucoup. Yo, الحمد لله رب العالمين المبدئ والمعيد يؤتي من شكره والمزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفعال لما يريد وأشهد أن محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعبيد وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق به كانوا يعدلون وبعد وكلام فربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بأتم تناتم دو كلام صلى الله عليه وسلم أتي أنا بنتم كل مميبه أنا سايبول علينا قضوا بالحق به كانوا يعدلون tarhulande comme il lafta mi kuom yalon ko science a keta na banko kan lafta kam fan nyininka nin kamol nyininka okay ntol mujumalti anin mbuta tarhulande كيف حالك تمام سأتحدث هناك بعض الأمور حدثت في غامبيا بالأمس ولا قبل الأمس أريد أن نتأكد من ذلك الخبر أولا أوكي معلش وأنت معنا ترهلان أوكي من بيجي لم على الحكو بوني نينا كفني ما دولة سفروك سلالة قد يعمل na ala tantuni wokolan kasal kila sallallahu alayhi wa sallam ana ala sahibu ana bunton kolmo be alayna qadaw bil haqq bi kanu ya'dilun nata kamin fo wala minister min findin ni kaje ko english student english schoolol ye 38 million ne bondi pour yenyen 3 weeks li fo mi anyin corona kura be kene den kaje ko wol manya nakata amin ya rabbal alamin jazakallahu anna kull khair tuhande rabbi yahfazak wa yarahak kaje ko nyin courant min be kering science ten wo nyin corona courant be kele wo 38 million mi anko minister ya bondi comme pour que english school ni english student ka wala karanko ke mako be karanna nyamin janni nyin corona la ko nyin be stop la 3 weeks o nyin kon ngamal be news de la liaje janjani social media ni dulal so ngam fanyin kam na munatina arab student mantra ko arab school mantra je mbadi ngol lafta min fola ko na banko kan na government na mansakunda minul beje hafu be mu misil molleti okay so nin wati talaro nata puruka tilinje nun tenga mira gambia mu misil ma bankolti 95% be mu misil molti so what 38 million min ka bonde puruka ibe ka english student ol mako english karango be kala nyamin ni janni nyin corona ka stop ka wona fulo dunni wakuna so arab student wol man tra banko kan so wolma hako soto wona fulo to bang mbadi ngol fo ntol manke molleti bini am kon mu misil molleti ntol mu misil molleti fo mu muta aslimuno leti mu misil molleti ban fo ngam fanke misil molleti lafta kawud la nyininka minister mi anko sita yo ko be tamani ka wona fulo be bondi misil mollem ni tate be to mu umar de muhammad lem ali lem usman lem photo nyante woti bang wol koy mo misil mo mam balang pour moye english karan ke non wonte na karan olem okay bari kaje konko na dino wala hawla mayata nye ko beti nindol ko mo misil mo dino ngole tambini fewfe na force second nimi betara dino no mo second na dunia quality mbadi ngol ka million o bonni min tata million tan sabani sey ka wolandi wotwa karan o damma okay wolda male be kelaw la janni nyin corona courant be banna ka wonna fulo dunni wo kola fo biri site kacate me mira ko luwolu natritol kasali for example natritol kasali fo itol luwoli buka sali alimamo le koma mi yanko e ka alquran karamba fo itol buka jumo sali alimamo le koma mi yanko e ka khutbo karam mole ka fo mol be janaba kula nyaadi mol be salla nyaadi mol be sunna nyaadi mol be furel kula nyaadi le okay mol ite to be to nyafula nyo nyaadi le mol be halalo do mula nyaadi le mol be haramo do mula nyaadi mol be la dino to nya malo na nyaadi le
mbadiŋol fo wo minister woli ka sali almamol min koma wol biri lumi be lari la laran kanne ale woci ka bule kun kono doron ban hani bari tata karan arab karamu wala tane yono yalon ku kilimben na Gambia society to ansay mol ma fam arab karan o manke arabu kongo kata modundi arabu karan konna malon fo arab language kar ni mol kanyunul min foten ka fo arabol man beti arabol le mol fateni example on ko wala sambale na nte be nyim banko min ka hitler twabu du kono ate mo million tan nim femfa Stalin Soviet Union ay mo million tan nan fa Belgium la king mi yalon ko abeje Congo Brazzaville ay mo million worgula fa okay Napoleon Bonaparte France ay mo million tan fa alkan na kumo mo jamano la kenno do biya ikafa Hamza tubida wole kanyin kumo be fa konko bila murana hamboka konko fo Stalin atomo Muhammad lati ba atomo Ali lati Hitler atomo Uthman lati Abubakar rema atoti ban Belgium la kiye mi o mo millions woro wulo fa Congo Brazzaville atomo Jumal Sayyidina Ali lati ban atomo Yaqub lati Ismail Yusuf Stalin mi mo million tam fa Soviet Union atomo Isa lati ban Ibrahim Isaac Ismail la ako yesun ka kala bulan kam kamisil mol tonye ni toroli siala ani nyin kuol so wole momin be fa american wole momin bondi africa hani mi anko e torota do manjikila konita tata jo yanu le ke mute ke jolom bakono hani bi wotu babo la kangol ntoli belari wole lan toli nga wole kanu manna dino kanu ha mbadingol munduma yalon lefta kuma kilim vola to wol biri bota africa ye estemaro ba estemar wolem kamoli fa istimar okay ala akso munete istihmar kamol falyandi so biri ko be nyim mol be falyandi no la nyaadi le nyim european wol fongola kamben ko mo be falyandi no nyaadi iko alnge bulaye na kangol karani na kango karabe lala na andi ben kanulale na society gono Gambia mo fon kata faka shika alala akaje ko ala manke fende ndingo na man to akano kate fen sotola ha ni wetu akaranke janni obe jira pukate fayta alkiyam aman dunia soto aman lakra soto nyina fulo mi aboni $38 million ka obonni to karandungol damma wolle nyanta ka wolle la karanko topato wokono janni nyin coronavirus ko be banna arab karandungol wolle walla hakole wol manke banku dingol dik bang wol ma wulu Gambia le kono bang wol ma nyanto soto bang bari wolle fon nyanta kala molti mi anko nyanta wonna fulo dundle kunna tuba karanale sifolo ye batu katu nyi nongol wolle be karan wala pour ka moli kanande birin dunya jam fo alkiyama nyi nongol wolbe dunya karan kensangol lawt ha nata nka nyim fo mina nata mu misil mol to nyamata nka min fo nda kono wole ben sonno mo kono okay wala na kenno do ka fo birin ala nyi alkano ayo jendi ulaika kal an'am moli beje jokole beango bi ala yo fal kano ko na ko beangol be tamaka lota iko bari bida ko ulaika kal anam wol jokole beangol bal hum adallu sabila bar wolle fon filta silo la katambi beangol kuma saka tenten iko an yara fa hadama dingo dol beje mi an ko e faliata katambinto la itaka banko be ben banko mi alon ko Malaysia wol mi alke moyde Malaysia fritingal bejele Malaysia christianol bejele woni watanol banku jelle minul yalon ko bi christianol ni misilmol be Albania wol bo le kono Albania wol Serbia wol okay misilmol be je misilmol tanol be je Kosovo wol atondi fango jana atondi fango Bosnia Hersik wol kata mundo banku jamal mi yanko ni lual dundi science pour mol kata siri la so kono ka karang bara belem tu misilmale mo christian wo arab school o arab school nteng man sakundale ba ko do be jola bari la Gambia banka nyoni min fote wala banko kan christianol ni misil moli iman siya nyoti bake 40% and 50% bari la banko kan 95% o be o misil moleti mbadingol 38 million ka uboni to school diningol ka wolda mala karanko topato kono so akamunda minul be dino karankan ala fanko arifuni alilon qabla an ta'buduni jannal bem batula fa illam ta'rifuni fa kayfa ta'buduna nal mallon albem batula nyaadi so kana fulo bondi na fulo jarta ka bondi wo molle kunna pour ye karang ise manto kanandi manto se bo be ya nse bo nyokuri akono nse bo tapale akono nse bo nyokoma kono nse bo nyola futu banko nse bo nyo dabaro kono nse bo nyo batu kono nse bo kanyola na fulo ta bataro kono nse nyo kanyandi nse balu kairo kono nse nyo bunya nse nyo respect
minu yo kodo e kodo mini ko e kodo bondi kunna ani minu yo kodo bondi ni wol fate furel nyin arab talbol mi anko e ka jutula minu be alqur'ano karankan e be dino karanka be sunno karankan burka mol kanan itol furema wolle keku wolle kata salima wolle kata bade ha ni fata kaburo ko ne kenyin kala marabuka ma dinuka ma nabiyuka madha taqul an hadha ar-rajul ikamune fonyin kenno la ko kila sallallahu alaihi wasallam badi ngol femman jawya angalel wala nabi to lafta misil mol kelen la e kombe molle de dala nge bule fangol kono wolle se kelendino ni ngeni wol dundi nyola to bela dino tinyala angal terre folo wo project ko sambana dunia kono ikhwanul muslimin wal muflisin wal bekeri angalel ka be sponsor dunia dauda hamadiyal be dauda angalel ka be sponsor pour mo ko nga misilma kelen misilma pour mo e ko nga misilma ya kelen misilma ya fangola mbadi ngol ha so memi nan tol Gambia mol mi anko e lote ni lualo ni kayna fulo besi ka nyentati 8 million ka duni to karani wala karan kunna ibel to mu Usman wolleti Ali wol Umar wol misil wolle muyti so angalel wote la projet ko ni fero min de la dunya ko na man felde itata Pakistan ni India ni wo ma fangol la angale dalial ne muneke dunia ba India wotu mo yalo India no li kaniso le batu jamal be hani la kimmin fon bi fenko le mat hindosu le mat kaniso le batu wotu mo katale ye niso fanan sunni misil mo la ma fon ya sambanan hindoso la ma fon wolda malka kele biri bata yaje kote kute la ya hamadi alla project ko de million sike ya dila pour misil mo inko tuabol biri benda Soviet Union banko kanka je ko mo nyi mo africanol be kelen la nyadi ko nge istema nge faliandi ni en kan kara wote bento le kam la katambi tol fangola na Gambia fa mo buka mo fango buka wula kar asa salinya fangolo wala ka busy ka je ko nte ko mu misil molde ni man sali ko no man salinya no ma misil mala ko no abuka obeje fendi ikata ka sali abuka sali ku salo nyanta folema abuka foku ama janaba ku no misilma la tunku wala melong bara be busy pour ka angale kan moy ni atinya nyala fa ka kamfa ikamta nati wuluta brengen hamle wala London wala Wales wala ma Scotland ni Ireland wolto itilo angale kamfo we na fa ala la biya munela ntolla society kono wo angale kamfo we te na fa minela ma fo mo kata angale karangal kata ke felsafo filosofu dal na kumo fasa ndafa on la franga angale moy okay bari batu folo yela dino karaye wolong ite be minno ma yewo long so akam dede mo misil mo da may malo misil ma munete ite kabula ite ka jele ko do comme kila ka me vo kenni we bila salta ka vo kila ko tanga mo leje ka salta mu salta tan kila ka ni salta tan sanyi ta wo e fade be na jannama de so nyanta hakilo to lawo siba kanyi million o bebo ne muna ne ma bonde dina kol hala tri arab kan arab karan fa angale karan ya karan ko be stop mol mi anko be leptano te man jarano sain ten mol mi anko miskino le muyti bamawol te balu famawol te balu yo 38 million sika kata di wala hani bari moke mun angale mi alon ko ilafta kam fali andi ngeto la kan kanunga believe to la karu nimma angale kan mo inte balu nola ndolla society ma ci bo kedale ndol wotu ma jibe Gambia nimmen kata English school fo na moli boka so ay ta wulo kono katu be angale karon na wono na pareta dron bina mol balundi dale mol be ka kay jongoti woni mo jelle ka karan ni parete kata kordal se sifa e buke fawol ni bawol to pato fa so mbadi ngol nyimmu ku jenkerim baleti na bango arab karam wala tine maje tol mi anko ikata nyin kuriya la hani nyin minister min fon ya lonko ay 38 million sika ka dinyi angale school wolbe karana nyam jannen corona be banna wolle molde mi albuka Gambia ika moja alfa fa ta mol kuma na e jokko dula pour e qur'ano karanga ka ta te buka alqur'ano karano na sa kara fama wol fon malon qur'ano mun dolon kulwani kulawdu babil falakati wol mawlon wolinte mo misil moti sokke ila balu ila live be nite dino fomuti kamirete stupid talete ko ba yele bawa te ka angale fonu ate ka safenu ate waistela ito bari ate malon ka tele jayata han faloti ndol ka wol jiben ka fo wol mo kurandi ngollete ka to munem maridu kurandele fazadahumullahu marada fi qulubihim maradun kurama be sonno mo kono ala nata kurando kafuje wole mo jahiliya kuran katu ni mela dino lo ite mo jahilolti mbadin ite ya dino ni mo le kabalule ko bianol kabalunya me ala fon le ufal kan kono ni te man dino lo ite mo nafale soto
misilma din mo jellem bi ngoni yaje yalo min fon be mu nyim ma siboti ni yaje minister be nyin 38 million sikala balla angale karan pour woy topato ni nyina alquranu kila ni mina sala amam belief wala ha ngoy to le kam wole jo ni sango kete ya pour ya alquranu kare la mo yalo malo fon man beti ya bari pour mo ya alquranu kare ya furele min yalo ko ifata 38 million kawo bondi kawo bula sto karon da makuna angalel se oke ba angalten kol se angalel kila na fulo be bonde pour ka misilma kele itolle ferita to abol be ngo biri pareta india ni bangladesh india pakistan bangladesh bangu kino wala yaje ko misil mol siata to ko nyunul ngani kele ko min be ke hansa e malum be control la nyame ange kele ni fangol la bang nga kodo bonni nga fayla society ko nge kelendi ni fangol la bi misilma jellem mini alon ko mo misilmo itol fangol le ka misilma ya kelendi tumanjay mallo gambia la jang gambia la tondi fa parlement to parlement to tumanjay misil mole mato kalo gambia la parlement to mi bije be mo misil mole de cristiano fon mo ka fu nga jamewol boy misil madingo gambia bebe siri nyabo la mole samatu samtal khubur ahya amwatu ghayra ahya mole de ko kabru la de kili ale teje dino ma kili aman transonno mo kon bar wontende moli ma lonne wallahi billahi tallahi item ikay million bonni nyim angal student wol mi anko 38 million ka bonni pour woli fenko english da makarang yo da malon mo yidingo beje aman dino kara lakira ate dunna jahannama faati singo beje dron aba baba sabana nda ba fa ala en ko yaje nyin amante karandi dino atlat nam filta kara embula to karan wala na kila ko sallallahu alaihi wasallam kullu mawludin yurad ala alfitra di wodinga ka wulu fitra le kono fitra wala misilma ya fitri la fitro wala misilma ya dino fa abawahi ya wulu la fulol yahudiyani au yunasirani wala ka ke yahudoti wala ya ken nasarati kulurnya ndolla gambia society kono 38 million ka obo ni corona be kering ka je ko student to english student wol dammal le nyanta karano kodola wala be na fala wala arab student wol minister mi fo yanko sita yo ko be fo yo na fulo bondi ate kata na taraka jumo sal akata jumo sali jame o mi almamo min beje fama lon ko karanta wo arabu school le wala no ka sayni no jumo la ban almamo min beje fo amalon ko ni woka janaba ko fo nyama nyanta kele nyami anya manyana ka salo nyanta ka manyana ka nyami sunyaro man bete haram do mol ni ko man bete fama lon ko way wo karanne wala tinna wona rawd lato banka ke almamoti munanete na fulo bonda o ko kunna ha ala ko ama hada madun ni jinol de da fen kama fate baton kon kam malaysia wolle faleten korlam pour mi yanko kafi on ni misil mon le beje albania be tuwa du jane kafi on ni misil mon le beje albani bota dame kosovo wol kafi on ni misil mon le beje nim bototo be min tol fa surbia wol kafi on ni misil mon le beje albania je nyusto kata nyim banko mi be russia jam busna hersik wol shishan wol misil mon ni kafi on le beje bayla momo ibe karana an board wala internet te karam ana fulo be tu anin kura wo kura jota je man sakundale ba be jola woldum la misilma man futa comme gambia la misilma be dami wala palmenol to cristianol be je fengo be je cristianol be farinje misilmol be farinje kanyo saba abar hanwoy kambenta wodulala sondo la banko ka min fo nyilwa mi ye nyin 38 million o bonne pour angale ntol nga angale ye min fo kamol istimar kam faliandi bawo ni la kan karambe to le kanula atele bo do ko la angale le gambia banko kay bata to muhammad wala abubakar wala umar wala ali wala yusuf amasi bo wartalde imbadingol moli bederi kam ta kufa yalo ni aja ni sifa kida gambia mol bugal nim politique kule da malbe nyura science ay se platform mol beje mol be finda ni nobe jana baflanto la patite ni nobe ja baflanto la patite ni nobe ibe biziri wo kula bari nyimmin kita science ande kanna manto fa kadun ko kadino kele manto kono wojo kole kam manto fa ha billahi wallahi dino na mantra hada madingo kila sallallahu alaihi wasallam kam min vo ako allimu auladakum alquran wal quran yuallimukum kull shay alal dingol londi ni alquran yo londi fengo bela ni haje na moli e mawo fongo lo e mam kili ay be dino min fongo kam christian ni haje muna e katu misil mol tu mala nyin terrorism ko wol ni fengo le be kili ari da dino kam pour mol yeni to la dino kam ha christianol be million bon le be schoolol lo la blalte be fengol kele be no si schoolol lo la pour mol yeti la dino kam ha bari to la mol hanide ha to la moli ta kela
so sa inte kam fa wala nyinin ka fon to la ta minna to ato nga fon daro nya ben son mo kono wala nyama ba fo gambia misil mo 90% 95% be misil moldi wol dingol mi anko e be arab karan wala ibe la dino karan kan kadu ningo arab karan fo dol bije iman kulo wol kam be atondi fo jahilol le muite kam arab fasa manta ngo arab karan womo ala la kan arabol fo ni mo kare bu ko moyi mbato nga fale o nyama sai pour mini alon ko schizophrenia kura mabbe kono arab kongo ise wol bondi nyoto okay ba o tuabo ibo kanulal tuabo ka fo ko e fama na diam te anen iba mana diam te anen ibar muso isa futu nole min diate e bole kala demokrati yale bete burite fenga pour que daji ko tinya yalon tuabo la problem kilimbeje wala na biri benda yahud musunno ni bonus aile sa mi fu akoy ko na mol mi anko dino jawol lembe kelela ni min nga daji ko tinya ila society kono mboke no la nyaadi akonga musol pusi kanin dola mi tuwa karamo itita je fo ata dino ado ata nyanya fo ala sipa koma fara kamuzola sipa koma fara wala mi ko itete jiminola kasipa koma fara wala mi itete sino la yesingo ile singo batula la rinyo kanne dron ha somebody mun tumanen tolbe bola wol kama $38 million ka bondi English student wol damaye ka wodi English student wala Arab student teje miyo kodo bondi atom esalet wala Ismail wala Ibrahim Arab student nyin Gambia Arab school biyan koy bebe Gambia banko kantu wo mo wuli wulol min ka karawoto ni date la sati to carte to lem almamodi ni date Saudi karam carte wolle jamengol lo ila sati to yo kolongol sinje ye karamol loje kamoli sunte indi ikali yatimol mako ikali yatimu wuli wulol le karamol joy ke mako ha to abol jibe ba hani nye ka foy ko nyin nosi school ka ali yatimo mbe je ke mako ila projet ko nyi ila famille ni te ma tamandi ko do ko tinyale bukason ha igavo la famille ate man to keka wokuo kono nosi school jele sonda Gambia minister ite kallo ka 38 million ka ubonde angat so akamunda Arab school talbo ite lata dino mi no man ke fenti wo ma jar karana wo mu dina furi ngolti angale la kan wole kumma tati mol nyanta wole karana karni o karana banko be kan la fuare ala karni o karana na mol bebe kala fangama karni o karan kongote mutala angale be na banko kan zanyi jel ye muneke je ibota je biri ibota je muneke Gambia ha hani bi moli kamunta ko falo inyama yeleno manna dino bunya wala tinanyin dino Allahu akbar lafta min fola drum badi mo aliaro ne muneke ta bang minister million 38 million tan sabanin seya wala landi comme corona be kere ni logon sabo kono angale studentol saybe mako la wala pour ka kara drasa on board Arab student wol data je Arab school wol taje ate minister ni wala momo sita ko le yona fulo ni ko bonni tanate fata bibe Arab karanno wala sambana wala ba kula pura senia ka kasanke ka sambana moli salala kata bade ko misilma afonyam so ni ma womo kara wobete kunu la nyadi kate bade fuke kasanke itol jellem ni fata ni fama wol fango fate bukal kanu kara igedo le mol joko do fangol basirin mol be alkano karanka e fama wol wo min fo be alkano karanka wo fo buko karanku bidate fayma be sira ko ngojimi ite dina kuto so ye dingol fanan karandi wo nyama kado angale la dino rete kamin kara English to ni SS wol ni mas wol ni fengol ike karandi dunia balwo da mama fo mo kata kara malim bayla dino fololong Jibril bilana da kila kai ikra karam fos ma ana bi qarina kai memuna karanna akai ikra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram imari folo karan Jibril wala fo kila kai ko ikra kila kai memuna ma ana bi qaranta be muna karan akai ikra bismi rabbikal ladhi khalaq wa man so ibo batunu la nyaadile imo karan dino kono to la dino sulata ko min bela nyanta lo naka be ka nyama fimma be sabu bi mol mera dino lo minke ika misil mol tre malla alala fimma be sabu fo dina karambalia ndu momo kita sababoti dingo iba dingo aman dino kara wallahi te singo wutu alkamalo ate dunna jahannama fo ite ajiaje kata bafla ala ente fama fila man karandi dino la tela be sabu mfama wole wallahi ala be tele folo fayla jay ne di wudu fengol bulanda noma ntol ma fotu abo la kan mo kata karan bari ngam fanyini kan tol mu jumal leti fos ntol ko mu jumal leti mbadi ni mu misil moti misil ma karam bi misil ma jelle ka sali imalon salo fon ka kenyame misil ma jelle malon janaba ko ka kenyame
misilma jelle malo jako kabo nyame misilma jelle malo ni be salle kamune fo misilma jelle buka alqur'ano karanno misilma jelle man tawhido lon katani ko nyanta ka ala dambale batu ni o kodo fon be bondi wotati 8 million o beke hani man arab student ol mako wala english student ol fon yi wotati 8 million o dundi pour misil mol ni wato kono molbe siri la suwol kono ye karandi janaba kunyalla ye karandi salinyalla ye karandi tawhid wala ye karandi limani an tol ko molti ika misil mo fon jele kafiro fon anyini ka munela dino ta malo wakati to abdu janjula jamal mon ni to amusol ka futu to abol ka research ke ikela dino belo e kenyi ngala e ka fo malo o mo masibole tide katati 8 million bondi ka fontol be ke faloti ngabula angale noma sa nyin kodo nyin fon alkata di to have school din alkata di angale student na okay 38 million o nyin gambia mol beje minube bataring alta miskinol nim fuarol nim fengol ali wol makoy wala ali kolongol si moli la satel to ali mol la dulaji be damin mantra beti ani fuaro ite fam ma ko no 38 million o yalla adundi woto ba 38 million o ni fongol damma ba su nyala nyokoto je fo ya bam pak yaquluna bi afwahi ma laysa fi qulubihim ngombano ngoni ni njibe ban adam madingo ni imal lafiya ni misa kula kamin fo ita fon folo kata wuliya fo fon yalo moka wuliya fo fon nengo mo a shakhs alladhi yani yukadhibu nafsahu minka fa wuliyandi wala mindi wo misil mo min na baro ketanyinde 38 million nyino okay ala fo science alkata mo bondi je comme euro banko li akenya mi yanko misil mo nin kafiro lebe je like Serbia wol Albania wol Kosovo wol kada atondi from Bosnia Herzegovina wol Shishan wol Malaysia wol okay woli minge Christian ne misil malem fofo ka be dundi wona fulo kuto min ba arab kanola nyaba buli min be English kan nyaba buli bando la banko mi antur koko 90% be misil mol fo wala mo tilingoti ba muntu male ngana mo min tambindi nyato wol koy mo misil mo leitol fon le kamuri kana dino kele momo wol mi yoke o junubo be ala bari momo fanan idingol ila musol itele masulta wala de ka fonyi minister le wo fo yete be bulala wol no billahi wala alkiyama lo ite dunna arjana kono ala mi londi kenyinin ka ite nyin idingol ye mune kela ye karandi mune la idingo tasi wolo la jahannama amma baba tasiri njabe jani kam faka mo never otekela kila wasadi khul masduq kila lan tonya fulal bela kundete kullukum ra'yan wa kullukum mas'ulun an ra'ayati hadamadi wa hadamadin kantar lale moy tundu momoy be nyinin karla ila kantar fengol nanyim mol mi alon ko ibe nyaato ten i jamal beje man la fi dino lay dino ko e ka dino keleni bulol ni kebarol ni fengol bela nyaman to la carte kesol ko waldi dam bawol ni fawol ni mamawol ni fenkol alinge bala bela tu ni nga momo jamal la fi dino la kula avec la dino kelelal alaftan to nga ke tubabol ye jongol lati tubabol fon ye bominto la franto itol fon ka tuabol no mamina tuabol fon fasita wala le sai hanwoy be no budo mo la dron badingol alinga na dino karanga na dino long fembuka daji ka tinya sabu fembuka society tinya sabu fembuka nyin atondi fon nyin timbali al sabu lanna bali anyin tinyaro mi al ka beje tuwa be dina karambali anin dina doya 38 million ko bonni ko sika ko di English student wol Arab student wol woldum wol ma ka soto je wol man ke Gambian wolti Arab school jelle be Gambia bi mo wuli jelle ka karawoto wolle ka ke almamol ni alfenkol ni fenkol di ka moli bama wol karandi dino Kenya mbari musol wolle ka moli salindi jumol le ka kutubol ni fenkol ke so wol manya na kar wona fulo kunna wol manya na ka karawo itol tu atondi fon itol nyaaton ka kurgo dolbe je ni wulta to ka fo mo le Saudi Arabia tenete Saudi am bete wo Saudi ita mo Gambiano ti badi Gambiano fele abali kodol wo Saudi ka million wol bondi Gambiano mo wuli jelle mi ke samba Saudi every year wol kata karangola wo university lo sanji sey dolbe sanji tankele je ke jo karu kari e ka min haldi le ka hiji every lifo e ka plenol jo ta to na to firia be ndu wolmu arab wolleti wolmu alo ite fon bota dami
so ndol badi ngo fele Gambia no le ay jaw ya ko dino ta karana te fon kara jumo sal na ta ka jumo sali ani mol min be ba feje ntol mu fanja woledi ha fo ngana dino karanga na dino long ngana dino fasa ntol ma fo ko mo kara ke student on fa arab student wala ke arab student wala ton di fa english student mo fo de alsori mawo fo ne mi lefta ye english karya karan ni mi lefta arab karya karan barinko banko la hakko mol bele hakko soto je surtout ko min be denden dina karan ko banko nyanta ka dina karan sai ma fo banko nyanta ka dina karan wala ma ko katambe karawo karan bawon tol malla finga balu ko beawol ka balu nyami nduna dino wo mun hako nyanta kana dino lo my friend nin tol man na dino lo lafta mun e kotti ken na balu ko mim fon kanyinge ngoy tol lam ni famawol fade ka mol jo pour alquran o kare mun tumale mol be bola nyin kon ayma mbari ngon nse hakilotu ala go boy minister mi yalon ka nyinge waya takel de wol bela dina kenen dolal de ba yitem yalon ko yidingol ibare muso ibama ibingi wol be bulu so kono billahi momo ya kata yewe wulu lal ye idingol ye karandi nyin dinola fes o ko lay sina nyin dunia dina dol nyin dunia kan dol karan ni wonte ketele follow doya ika jutuite le follow la ibete le follow halakila janni be futala molla nu ale la hido tawtol de innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiquna kodo nyala be bondi de alkalka dino la kala thumma takuna alayhim hasra thumma yughlabun والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ولا مالتو لا فيروت قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف البدو يالو ني موتا اسلمون ولا سياتنا سوسايتي كو نيانتا حكيلو تولير دورو سافا سولفتا ميم فولانكو ني مليون 38 مليون يا بوني pour english karango damma haramo lem dum moli salon ko banko dingo bela na fulo le beje arabu karango walla je ikata dundi karanku fon le yena fulo nyin dundi kam bama wol nim bari wol nim mama wol nim fama wol ke karani janaba kunyal ni sali kunyal ni tawhidol ni aqida ni alaje bi gamye mol ka mol falyani ke yus ko beol fe mat na fonyin karambalia imal kanu kara iman dino kara ma nko mim famu bala fadi kenno na da salta kila fonya sallallahu alaihi kila ka fa muru iye sal ka to iman sale ba biya barara fona da ko kila iman sal no fonyi kila ka ni tula insalo kan sanji tawore fade bedu na jannamale ndolla wo mu kila la jamanolti ndolla gamye bi jel mo jelle bi mi an koy me sali nyallo mo jelle bi mi be janaba kunyallo mo jelle bi je mi an ko musulman la tunkol dino fon e bakay mo wolong mo jelle bi mo tawhido long mo jelle bi musulmo le moyti bari malla ala la ni morol kenene abbe man ke fendi fo nyin dina krambalia bi gambia la man sa kunda na do minister bi je kal 38 million sika ko dundi english school karon da matema pour ka dino kele ka dunia ja nyin dina kelo mi bebe kela abbe Angleterre le ba ko maka musulmo kele ne musulmo la angay le follow wo propaganda sama na dunia ko no fero ndu soksita wala le itata Sayyidul Qutb Egypt wotu moy ka million le diala ikhwanul muslimin wal birin dunya be ko fo torliso le moy Angleterre ko manke torliso le ndu nimmo monata Angleterre e ba diala andu be kayto dilala taje fo Angleterre mo keba hamadiyal wo nyama hamadiyal e luwa min soto bi Angleterre eni Angleterre dingol be net fentem fo ka musulman kele ni musulman ndol fana banko ko inata dulal be ko no school ni fenkolt moli kabunan Saudi Arabol ka million wal dile ka fengo ka kodol dia ni jame ngol lo moli ka liati mol ni fengol ma fe ka fa ni sula fengo anyon dina kongo nyom fasik ya anyon jahiliya anyon dinan ta ya anyon nafika ya nene ma jenna baluo kono muna na moli kamin fo idato atata reso no mo kono ka bar ala ko mola haji tewto
iko ke alele so ni te ko mo misilma min fo ke my friend bari kati fanke misilmo da tre mankati ha moli mantra batani halako ni toro ni fenko kono gambia fonyi dina lombalia mune wo dina lombalia sab ha ngo na suol fenko no mi kata english kuri buka la fata wulo fenko dunia karanko abol ka fona ya kodo sura binan tobe ke millionaire let na parda da koda sa este afai bitu mini o fo jannabe jiya karan fo wolbe fa inim fe mental kiyama e man fentu dunia so ko dolbe je fo ngam mira wala ha nyin dino momo ma karang amalo ngate bala fa soto no la ha nun dino jawol ni woli karandi be karanda dino jaw yalla mbadi wol fo ngam tamani hakilo ngam mira ni hakilo la fanan sometimes so sai mini on call messenger nga ila call kundu nimi lafta call kala is a call kenu inshallah janim ba kundla nimi lafta call kala is a message o kina ya fonye lafta call la nte fon se idaf okay Ibrahim mamaringe idafal de bari maje de se call keno nyami la fa call kele sake so lafta nka wole fote mbadi wole nko dukare nga katana nyimol ni findila wati puru ikanna dino kele la politiko man fem voto ngata duwoto de hani politiko mantra woto dina ko mi yalan ko wole mun na balwoti wole mun na jieti wole mun na domoroti wole mun na fengo beti ni wote kerim fem man soto mbadi ngol nko ni ite koy salte ka alale dani ite koy lata alale ni mol ka fonyo Allahu akbar sami Allahu liman hamd rabbana wa lakal hamd ni wa ala ko jarte ko kula ni wulda pour ka okele ite fana jenta sim vanya ta lawdol de wallahi la kalunu motina fo ala ite nyinen kayte mune kanyin dino ko ha fo ite mari o fode nko nyimol mi ala nko ike fanke koy bentolle kono ando misil mol le muti fon le kamuri kana dino kelen kata songala ngalo akwa nyato billahi wala tala ibenna dino tinyala ibenna mol kasara le ibenna banko tinyala ite be mol kuma no la nyaadi de kata jahiliya ka mamari nye ngata nye dawale bari malo muna na dawa nyimbukata so ni ite foise kol keno ba malo ni ngaka dawa so wole mo koti mol nyanta kamin foyla mol mbadi ngol mo kate de akan ntol bele bota gambia nyimum bele la hakote nyunu la faka dino kele ka dino fa no ala nyim folde ako innal ladina kafaru mol mi angoy kafiri ada yunfiquna amwalahum ikila na fulol bon li yasuddu an sabilillah
pour ka atondi fon ala la silo ka moli jenkendi we ala ko fasayunfiquna akoy ba bondle thumma takuna alayhim hasra thumma yughlabun o kola be kupi kunkandu o kola bina o mol fanan gagner la koteke ministre mi nyim bonni pour kan na banko tinya nata te manke misil mo tonya mati ma fotu wa karam mo katake bari 38 million ka wodundi angale karam damma kunna ni kaw kanyin dina do kele ka to mo wolte bi mo jama benna banko kam nyango kay misil ma kela be mo nya angale karam na let ma foko 90% mo kata ke fele sufu debo grise na kuma fasara a jama be ka wolte ka to jamal be je mi anan ka ofo ila ko kam bala fale ka to man dino long angalel fongo wole fo ko ni lafte tinyala fonge karandi na kangola ni o kanu ibento le kanula katambila molla ibe lalanto le la wolem istihmarti kamo faliandi gambie kam mo fonje president wala man sa fon ka finda ka diami ka fama angale kan fo ko ka kam fa ite man complain muna na woma biru wo finditan tol ka ma diamo fon la kangola pour mo be amoy karuna diam da angale kan dandan ne ba moy dandan ta moy ba yite ka complain fa muna no ma diam angale kan ako bol fa warade ntengo example o tati ararsi isa falning Edward be diamol mol beje ka komen ka kontanda ma bi ka fo wol angale kon nyinna dia bari wole ma sibo mi ka ni min be fura mol min fate mo kalam dadde angale dia ka oda ma komen wala angale mo angale wo mu falialti my friend ya intamar ma taraf shay itemu falolti man fello ikamo fa ko men foje ko min nyine ga o fo mete bala fale ndanga ka angale le fodro angale le mol istihmar tene kanke falolti ndu fango lewo fo ko ba kala andu ya kele ñun mi anko be mari na dina nyato ko la ma siboji ya keta bi bango ka 38 million dollars ka bonda be pour toi karanko ka toi karanko ni wol parida wol toi karanko ye toi ya angale kanu ya angale kanu ya angale kanu katamida dino ya na muru kote ke dino kele yena sinna palmeno te misil ma kele tuma jaay ko fengo jame wol ye boy minul benana say wol bafla misil mol fon ngefa ngefa e bole fola masibo kital de muso da ma welo palmeno kono ali to karan la masibo je mafo mo kara to karan ba janni be to karan ke la dino kar yolon folo ala ko ate de da wole kam ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun man hadama dingol ni jinol de da fen kam ma fo kante ala batu ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuna inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin ojibe ba ala ko ateman tol nin jinol de da fen kam adama dingol nin jinola mande da fe wo fenna kam ma fuka batu no birin gila jibril ata kila kam fen folo mi yanko jibril ya fo kila ka iqra ala fan ko arifuni lon qabla an ta'buduni janni kam batu fa illam ta'rifuni fa kayfa ta'budunani lon janni kam batu ni mal loy ben batu la nyaadi ñin seke mo be bala fa ndo la gambia mo jellem ke kana jelle bari kuyati tari ni musol pa biringol salo min be ka foje malo me salinyal fangolo dol be je me jana ba kunyal loy ma sibo kedal kila e wo fo ken ngoy sanji wuli kilin sanji kemena nen fen koma ka fa ni tuta salo le fata ten hani e sanji taworo le sale ibeduna jahannama wonin kila benda jamal kili wonin kila nyoy kila ko ebaduna jahannama ni tuta nyi salnya le fata kan kadunde ma foye ntolam bi mo jelle ikasali me salnya al fangono tuwa karana jelle bi ni fama wol fata ka mol jo kodole ka fa kanu karanga te fon ta siri wol kamin fon karama moy wol fon be min karanka ka karanku ka fama dunde ku jahannama almale yam fo ke furebe so kudul biji funga wultu korosi baki ngoltu lal ngo ni alquran ayo lunna do ba fasar kan akobine alako aton ni fa ulaika kal an'am woli jokole ko beangol binin beangol yow moy betaka e lotale bay biya la faje balhum adallu sabila walla fil tasilula walla nyamata katambi o beangol le ko hitamide tar e ko yarfa halama dum do be yendo le fanan fisiata woldi ala la dino ni malo ikabalule ko beangol kabalu nyami karu misilma tano fe wo fen daji ka jawodo fe wo fen kuriyato fe wo fen malbaliyato fe wo fen ku jawodo misilma tano ka sowo belale
mol dol be je na masibo fo e ka misil mol fo je misil mo aka fo ko cristiano lo buka songan dol misil mol damma ka tunyol anyom misil man na fi ko te kere abdullah ibn salul barne cristiano lo bemne songala mol le ka songa mi an ko be tonya kan ha wala dino ndango dunja banda wo ko lese me o men keno isa kenole ndo la dino nte woti wala nan tolta an ka dunyo lan ka fo nye bataro ke nye fanyale fo nye wuli ale nyina sabata man sabati bari wala kizana dunje ni adunda je sa ite mo polti ya le si sur banda fende ke se fo keno wala na wol buka nyo saba ha wala mo ni dia dino to la in manke ni dia dina de ndo la alkano ni kila sunno le ay wala min fo ka bula wol nowa ha imam min fo buka bula wol noma my friend ngoyla fa na samna no buka songa ni aje wol buka songa wolta songa kure malla songa wol be min ke fon ya ne ko tonyante wala ne ka kuriya de da pour ka nyinno wol tinya karun to la dino mu tonya wala buka moya mar kuriya na dino follow muneti daji ko bunya horomo okay ikata boy mo kan ite mo sembeti eti ikata sembenta on fengo domo ikata molla na fulol tapale bulu ikata molla musol jene ikata molla musol kore ikata mol koma kuma ikata mol korte ye fa ko suviel kaminge ikata molla na fulol tapale bulu ikake el chapo wol nim Pablo Escobar wol de comme suviel ba nyamin ikata molla baton ni bama wol ni binki wol ke dundi bun ko de ke ku ikata kandiye mu de ka dundi musol ngai bo kono ino ikaka na maniya te ka kanu safara so wasifa ni wasifa ndo la dino mol fatandi wo bele la wala na dino na Cairo bari ita falo man kende yalla min fon problème oti arabol kaddo fo al majnun yahki wal akhir yasma la bata wala ndun na banko kal sala ko bonye sakonna gamme society fangol mi mo ma siboti je arabol kam fale da shay wa marifati shay kevan kuma ni ko yalo ne o mo fennet anini yalon fana o mu fennet ndo la society ko min fon e kolti nyabi mo beke hani la nyim politique ko la jibe ba samba ka fo janate parti ka fo jante fenge la mo ite fon bukala jumane to nyaade wonte na problème bari na dino ko non kam vale ja wala mo dino ti 38 million ka wodi atondi fon english student wala mo mi yalon ko wolle ke na tete mo misil mo di kassa lori kassali min ko ma ka tambinya ra ka alkano kara wo fo man karan kodol ngama alla gambia karamo be mu na fulolti ikasali wo almamo min koma wodi ngobe karamo to so ma hako soto sa ni almamo bote wodi ngo man karan ka wo man 38 million ko ale min parani pour english student ni wo man karan ita dingo mi anko babula kafir karan ni wo pare to karan kata man dina karan fa se sali mo koma mi dino karan ka salinde so abe salla jumala koma sai karali a karan man ke 15 karan wol mudda min 15 wala ni ara bankol kanda ale minul kon wolle ka million boni mol kunna ye karani me balo me falo jame wolo kolon ni fenkol sing ha abi fon ale to abol kan mi yango ka mol yamari buhulla ise buhu keno ise bar muso futuno le ise kenin kese lano musuni mususe lano ini wulo se lano le ise fama jabi no le sa bute no le ibama na kotota na kra muske ba fama isa sigano ita samba mo kotol ka ni sasa te ke kate ke faida mi ikate topato i wul mali e faje wol ka mol karandi wala ha dola dino ka fani ite ko ite bo dino kono bara fente sonno bar yalo min fon yalo kadla min fale ko fon be mu dam wala dina lombaliati ngan dingole mbare musoli na moli ni lafta fanga bo sufi la nyin kortel de be ka mol korte ka mol fenge ka mol tapale ka mol feng ni lafta nga bo ko ngata nga dino karam wala mu ko be ko mo kata mo fama batu mo kata mo ba batu mo kata kankar kundan ka batu mo kata mo ke woliti a manke woliti mo kata ke mo e jonti mbenga tanga ala damma batu ha kenni way min fa karamo akay ko karandi ala la e bonna tema wala min karandi ala la ite boje ye bonni ala tema nga ala batu bari itol ka mol karandi ala ni ko ka mol karandi ka fo ke karandi ala la ni payte ko ende fon fele bendele batula ha ibendele batula wala na kenno ka karamo hani karandi ala la e bonni ala tema nga ala damma batu e ka dan karandi ala ka fo nya konte wala nyindi mi ibendele batula ha femma be sabu binna society kono fo 38 million ka o bonde ka fo english student wala damal wala be karana janni coronavirus teta betala e bo wala karan la wona fulo e arab student wala ngo ni fati to le be kule ta salima e kasange te bale ni wo manke ita badela natre mu misil mon
ta Allah masta kuma da Allah school da ay ne te ku ay kasanga ay bade ni ala sonda na ko Allah akbar se jimi duma kata ba man fure ka sal wala nyam abe jimila ay ta sujudo ta wulnan kotek masta abe jimila abe ta sujudo ta abe wulanan kotek na fulo nyim fango mo chance le de biri nyinke de 38 million o min bon ye mol karandi bi dino la ni aje muso bita moro ya yunduma ba kuntun kunna ita fay boto ko na kala kodo be wala wuri keme fla majo ye ona fulo dunni bang ye mol bula dawra la ye imamul ye almamul findindi ustazul findindi e kata mol no may la sul ko ne ke karandi janaba ko ni sali kunya le ona fulo dundi woto bang mo kata fawoliya mo kata suvilia el chapo olia you know barhani iko alnga dundi angale la kuoto kad ninga angale karanen to la banko be kanala ninga angale karanen to be firila ninga angale karanen to bita nyaat ni wole fon en sabba koma kadu dino ni de ko kele kata koma mol kata nyaado bayte kata koma le daji kantan tinya daji ga tinya femma sabu ni society kono fo dina karambalia idi mo mafa kata angale karanke bara samba ala dino lom folo lom nyaadi le anta dino yama pour nga wulula folo bunya okay pour nga misil mo li bunya pour nga keno misil mo tonya mati ala dino long ngon tolbe to adu janne mo jelle beje mi yanko ila musole ni futula ite banna je man dino kenya long mo jelle beje nin to abol be sterin to abol e misil ma dino long katambi wala biri be suwo ko ne manso arab karam ya beke ni english fenko so biri nata jang akwala muso e mumislimo kadi dawde ka fo e mumislimo ite mislimo man fello mislima ko akafala muso nte mumislimo ndu ite man fello mislima ko abala fa warta so fonse ngakilo du ko dol beje nga wollo mbadi nga na dino lo nga bunya nga horoma masibo min bebe na banko kan biya bata na ko be fendem fo dina karambali ani dina doya bawndo ngamta ko minu bendu la aya onko to untol na gambia ngamidlo min kata to school fango gambia ibuka so ngata wulo ko mol kara kungo da te para dasi akade ko ni wojida dondo la so kana bunya oni fengo lo laje ape jira wato meta ko dasa si afai afama fata buka duwa no afam ni wona ta kuja barabi wo fama fata afama fana ga junubo sotodo la kira nabeta ar jahannama afama be tambira nya to afama ba fa ala ya tele ndundi to school bilin dinding amon son kan samba nga dino karanga da arab school nga dino lon fula nan dundi to school hani ba ande sama to karon da mango da malik wala nan de man dino la tela be ka fel ala ba fama le folo sama la ka lo kundo de jahannama kono ana dingo sunna ka ye malanyola agana kuma moy akaka wala nyama so fo mol ci aklodu ni minister mi nyin kete imam jibe bam bi atata sunguti non mi anko english school do ikoite exam o ke ni e bado be ko bi imam dunde ka minuta office ko no jumal mfangol la misil mo akoito umar ni yakub ni ali de bi da fata nyin kay tolle folo kata ka mi ay bafla john nam johnson ne fe ka ko ndito mohammed de akonyi no ka ndito umar akay yamira tulbo ken atul kamine kete ka fo ye wura force e juken so e exam o alinga bula kanyimfo misilma ka fogo ka cristiano itol buka nyosa bandon anyo misilma na fi ko te ken dunya kon yi fanda misilma akorose tubiye tubo sey alalete mo misilma alga mo le so jelen problème fo mo yela dino kara yela dino lo yela dino bunya yela dino respect wot dunte keno le dingoli karandi ya ala fololo ya ala batu ning aliaje bi nyimbe be keren gamme mo kata ka bali ku ya ke ba jellem bi altol buka kalamuda wol kandol koli kasika kumbo pabi ma konyente be karangola nin karamo wonno ma sanji mo wanne se yusuf Allah masalo mano wasiye ba sanji tawor wala sa kany min fote okay for example arda je sanji taifa so we wasalo min be kenon koma dum fondinkel le masibo tamé gambia fo e kam mo fon je fon fembukate salbali abuka ne ku ya de mola nafika buka ne ku ya sunyaro buka ne ku ya de kuriya buka ne ku ya jeno buka ne ku ya tapale buka ne ku ya fembuka te ne ku ya la balu ko no foni e angale kan fo ya tinya e kam te dimbale malate balu ko atra han alhamdulillah rabbil alamin amano
kul wante ufala salinya la sharto la mano ndu ikatara deiri wakai buka son kafonte mano ha ikaja na fo Allahu akbar abe jimla be wula tama fenno abe balandi nate wo jimoni wo wuloke wo jim wo jokole jim karane siko la trenta jim na fata ala ya juala o ne siko barajo la dundi jahannam ha ntem fonyola nyinna bang wo bete kenu la nyaton ka ka dino kele ite kana fulo bondi ka dino kele karunite ko ka angale karon le sponsor pour ka arab karon tinya ite mari mu dina kele lad e kamwe kadu alquran be safirin arabic le ite alquran maninga kan le iba alquran karanno la nyaade ite ma arab kara kila hadiso be kanu e ma arab kara dino ita lonno la ko nyalta ka lo nyame 100% fo nya arab kara ngom ma fo sula la kan yala albuke bonyoro sula le lahjato so ila lahja amiya bejel arab kan beje okay malon fo aliyo fahamle mbatu ngatar holandi jibe wa ngat mbat so malon fo aliyo fahamba kele ba ninko arab kan abeje ya fayel e kamwe okay so moli ka wuli ka wokaran arabol fon ka wuri ko arab kan karan ni ya fondo la on ka nyom misilma ya nafik yalo wo be fente ni tata ni tuwa karan la tuwa boli be karan la ni tuwa karan wolem ka misilma ya dino kon billahi e kam mo fon ja ka fu Saudi Arabia kiribu karabu wol mol kirib nata be salula ka nyatli mindo ni me nyatli Saudi la salo buka muda kata hijo la je sharto le miyam ka be misilma sharto la tungol kon kila wuluta jelto sai boli be fata je baluta jelto udula le fisiata dawda ala fon fo alquran kon ite man jutud la so fo la tan hulandi billahi tasila ali ana nibina tasila nasal urida nasalaka bi shay sharitni ibath li fi dawa urida an tasila bik tar hulandi billahi ibath li dawa urida an tasil bik hon yaje so lafta kanyin sula le fon connect pour wa fali altulo moy kaje ko itol fon ni mi marab kon karabuka moy nda mari ka hurufu le karan ko gambia mol ka karanya min falma sula al beje ka kanu tinya ko gamel ka tinya nyami ni ma arab kon karamba ni ma hurufu karamba mbadi lafta le mari ni manke misil moti wonten problem bari lafta ni be kala misil moti ye ke misil moti 100% angalel kata ite ke moti mi anko ye deda ye dundin ko pour yentinya ha nanunto ke ba jelle mi borta biri be suri nyin kombo le to borta data si wulo kono fentem fuka kananyin to abol ma sibol dol biri ajibe e dingol commencer en fen ko liye wafati la karambol to ma fo mo kata dunje ba ila dino karam folo ila dino karayolo okola na diade changa e kan karam Tokyo kan karam e malo mba fa turkianul kan buziya kan karam dojo karam fengo karam kawa kan diade afo wonten na problem bar mba ila dino alon folo christian jelle mi anko janni alto fonga christianul jelle hani mi anko janni ka tubi ni e samane ka dol samana teleto ke nyininga aliyaje ka dalilol bondi la dino ko nyami bi wa janni bol kanandla kadu ya ma dawda la dino ko abero kristiano dol beje woli mi lo isa ni maryama la koto alkano ko ne misil mol beje mawlo badu bal fa war katu mune wa tilata minna wo karna wolo abunya respect so ite dum ha ite mune ke la dino wala na beangol fanan kontanda kadu biri ale modol waso mini anko man dino le ka balu ko beangol e ko masta ka tame ko fa amune afa hade ma dino dol bejen dol le fanan fisiata wolle fanan na be ya ben dol kan mini anko man dino lo ha wol fon sonda wala ifane ala tandu kaji ko hade ma dino doje wolle be ya tan tolti so munati namboka angale mafu mo kara kara bari dino ka wole farata ko bede musol beje musol la chartol be nata fango musol la ko siata dino kon ni wato kon 38 million ya bondi gambia sate ustazo ni almamu le futaje ka musol karan ila hirso na kundra wato minna wato jumalen ko be kala wato jumal ko teke ni yelo finde wato minna muduma salo be ka muduma salo tekela musol la wajjana ba ku nyal ni ko ke bonni moli nyoto
ye usasu dol ki karadula woliyeta tawhido fo modi min ka na salo ka mutafesi be la ala dam mala nyami ikata lela fanna min ka fo nga kuntunyo je kunto nyale teita nyale mata so usi fal fofu nga wol bula nga wol nga fam bondi wol kon bari ngol nyin blamin ka futa nin kay ko min futa jiber sile mol nyanta je jibela bakele mol nyanta je jibela bakele ngam fan konti bo umar bon khatab kam bo hasibu anfusakum qabla an tuhasabu alal fan konti bo jani bal konti bo dunia je nyim programme o nyim maken na pejo fangoto le mbe sego samal na ba diam la wala na nada fon la pejo to jam mbe imam sambala na benin dula coin la ani munat na gambia bir mol tata je karaji bungo yele ni tata koy bakala islamic raji bon di ka fo ta to fali to do samana nze rukhsa di la rukhsa lansino di la yeta to fali yeto do kala ina nze lansino di la al darab student wol sa inform man na ka fen 38 million English student wol damal be fan na faro nyin 3 fengo damma ko nyin 3 weeks kon minister ka wodi arab student wol manya na ka fen so de nate minister fon fata wolle ba kula e seneta bade fo mastale bina aida ku akasanke ay salam kon ni master ko allah akbar abbi jimila ita sujudo wala na biyan dol kondanda bidin ala ko balhum adal ulaika kal ana balhum adal itandendela iko yar fam hadama dun lo wolle faliyatan tolti ngani boni istihmaro ko non ko tuabol biriya istihmaro ke parete ko sa istihmaro o bante lafra istihmaro law istihmar mun wala mundi istihmar al uqul ya rajul kan kamoli sonnum kamol hakilul istihmar mbila kan karana ngi kanu ni min fo mbela mo ka bo saudi ay fon be jar kanu ni kol be karan kila balute ba fadda min fisadula ay fudala mol fon ya minu ya ki kanu ya fa ye wulu moy bo jama jambi ay fuda na ko kunum fon ni merkel sima de ka fa to nyane kadu munem ibebe siri be 5 euro nyim batuka wala 10 euro dunya ko e bodi ta ala kuto wala na wona fika ya badi ya dina kon wala nyanta bola na society kon ini be kambe na ko be kan ni ko ala ko dore malla fi fennaje nimmi ya kela kadira ko do fon dila dom ibe dino kelela nin karo bela ilafta dino tinyale ilafta society tinyale ilafta mol be fayta jannam mo kabum maka kata karan wala kila wuluta dami alkano jita dama fengo be wod maka ni be salore ke nyaati ndi woldo bin alkan ayo jida kadna la takalluba wajika fi sama falan waliyannaka qiblatan tardiha ay minuta madina wajji moto biri ayo ni moy tonta wala nyama nyaati makala ya maro moyo kam mo kila la say bolde di temu jumalti قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينا قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد يبقى جيمري نيامي سالو كونوتي يتونتا ولا نيامي نياتلين كابالا ولا مسلم ولا حقا دي ولا نالك في والذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته امتثال أوامر واجتناب نواهي خليه عنك كبولا تونيان نوما كيب كاو مثال كان ينو تجي على طول yimbe mi an ko ibenyi mol nyaato na banko kan dina karo beto muhammad ni yaqub ni ibrahim ni ismail wallahi alazim ifama wol be mu misil moy la mol be mu misil mol bari tol jibe ye tol bulato karam ye wolle kanu ilata wolle angalel ben na banko kan sanji kemeje de mun keje tosi ma keje e bota je mun keje tosi ma keje president mo je bira sita angayela momin tala ya min follow fay abi ila kacha kuna kai sa ye mun fo nyi nyobu hu ko to homosexual do la banko be lafta ko do la lafta dulal jar karam mol ye kare mol jar ite bo angalteri man ta fen fo na banko kan fo homosexual ko nyi do sa ye mun fo fumma wobe da manyanta kanyan nale ka jiko angalil ngo angaltere banko follow nyanko ko misil mol be kelen la ni fangol la ndol la banko kan biri wo president bota je ndol be mire ko dol be sol fanyama te manyi president do nyini ngala woni ni nga say nyi nongo woko buhu ko nyi bota je le o man ngamral ka fo nyama loti ya o man sexual ma anga o man ngama wala okay loti yanyi so yemune fo ko ite man femfonto la ba fo luti so ikanto la mol mute ka 38 million di wala ka wal karandi mune mol mi ango e ka fo haman sexual be kan me ko wal karandi wala count pour wol yana tol fon la mol yelo sa ya fo haman sexual be 38 million mi alongo ite ka jumo sali wo koma
ake kawanda ka ko be ga ke londi la dilo be janabo kula nyami ibe senyala nyaadi le pour ni le ya muso kafte be salla nyaadi le ko ka bondi ye nyoro ni wonte re senyano la fa kam te mo ko nyin kumal so nyin tati et million ka bondi pour ka o kele ndo kala min dole sai nkata min dole ako jakal wartal de ñin ko ñi mudde on koltide bari memim fulalen ko ministre mi ya fo ya taful bari ite dingol ni bama woni binki woni wulu dingola ni bina minul wulula wala ko be kanne de billahi wallahi talla ite singolu la jahannam fa tete mu lo kundolti bete lale to le kay yemala nga bere faleten de sol maru lafta nomba kala je pour ni mi lafta call kala imari se call kana wala mari yela nomba kaje ni mi lafta call kala ka kafum fe kachanyi ndo imari se call ke please mbe nomba kala je alimba mbe nomba safela min tole alimma ko wonderful ma je mbe nomba safela okay alimba fonga alimba de lafta nomba la kala jam bari nomba nyim fonga mbatu yo sai nga nomba nyin jela sai yo sai nga nyin nomba min keje ni min lafa call kala se call kana wala so mbadi wala problème oti bi ha na banko kam fangol ko misil mo le mun misil ma few fem fon ka balanga ha ntol fon ka misil ma kele ni fangol bulo la ni na joran wal ni na fen ali mbadu lafta ka fengo ni ka safiro ni tanda la malon fo ni nga ka ja alba sude alba rid no la ba wala mbe mbadu ngaji we fo mbe safiro ni fon senno la fengo ni ntol ma fo mo kata angare kana bari mol yela dino kara yela dino lo my friend ha ala fon ko ngalon jandi mba batu so ni de mo ala lo ite bo batu la nyaadi le ha mol man kiliya so do dino e freng e 38 million ka ubon ngo ando
yalo na Gambia mol katula nyin kumo fula bari momo kafo walila mo kafo isa dandala la baka kakalaf kafo ko ha be Cristiano wol buka nyo saba karabu atondi fawntol ntola misil mol dama yaje minna misil man nafika ba kata danko ha wol buka nyo saba ndola dino min fo wol to kuoto kadu ni kura Cristiano to ko la fe sa kenole ngo le fal fe sa keno bandola dino ayam fatande ku jama le ndum fo se wol be bula tu je bari tuwa wol la jaji be futu bu katara je ni muso ka balule fal be fale dimburu dol jurma nun Cristiano lem so Gambia woto ntol fana nyo saba karata je na mol fana yoke Gambia nyo saba karata je ba ndola dino mu nyo sabol ko mol fon ka kumo fo e fon ma mi koto fon lo ite ka kumo fo e fon mo koto lo masi bo ketal de so fo mol je hakilotu dron mol je hakilotu ika kumol min fo ani kanyimi fo de mansa de waya takere bar sang sa itel tuta je de idingol ni me karandi dino le dino fo ha koko ya kaje abeni asa jurume kun ka beni dol temaje ite kalo mo la banko be tema e kafo mani no mo le mo mfunga nga safe kula 'Oɗon ngamra nder rondanno mbatolde nde malo mbaɗo ngaji be kote ba ñin numba fa ngombu kalon be ñin safra ñam four nine one five 20 36 56 019 ngamra ñinam sayne
ngo ni nomba sa nga sa fina mi wala ni wonde fana malo anga jibele ma fala fekra jaranga nombal diba bara nga jibele nyaaw nyaa telam de abe correctly wolem badara saja wolem 015203656019 wolem de malo ne bar wala but do fana fila yan call na ko amandra taka malo munem akatal remember bari de ka kuma le fon no mani mbato amaru de no mani mi da kan birum malo munatin na alaji benin de call kala katal para birum mol ngon call nam back bang yo kare mbu jaranga ko ngon call nan janjang nyin number allo
Oh, sorry. But sa la tribe and sa bitaka. Ngola family ngaje sa bitakan. Rak mo be WhatsApp le da Abubakar. Rak mo be WhatsApp le. Bidum malum fo khato Kenya ba rak mo be WhatsApp. Seyfi Yusuf. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bari ma Seyfo. aha jwana. Haruna mana fa mbe follow kanu ila life lamba jibe kan. Eno mbay ni ginna To messenger to sansa. okay to nyala ngai korna. Tao tanante o. Alnabe yo seko sa mbe min fo kan dun ko itela tali ko se keno muneti je nyin ko min be kerin sante. Seyfi Yusuf mbe la moy kan ne kay wi life o you start ma ko min mun tel la problème o de. Misilme ambe lan furu akono ba wa kala be ko min abe misilme abe no to baramanta no sondo mo kono. Ya jibe hakikatan. Misilme abe komi abe ne to dorom bika barala. Mantara misilme amma ko ka. Because nyaji be Gambia Arab student will be jemeli alonko. Siraw pon ila school for the siraw muy bul problem wot. Financial muy bul problem wot. There was in Arabic school, ngan Arabic school ke Gunjur. Khalid bin Walid. Sometimes when sira kendo for be tenting the same tenting. Waron de school in the tamo sira kendo for tabul kendo for kembul problem wot. Abukasor. Abika soto problem wala. So we ko mun focus haya ta to benda fana kuma kendo lom nyata government sa nyum mono. Abakela asabonko na fano you know because Arab school fana ma ko ro nyinen kala ma ke ko mu itu abukaran dol da malle banko ka kuma ya fo nyami amaka ko mo ya to abukaran ne isa karan no bare dino ila dino wakara foro ay senema nka wolto fongo fo sego ya ila dino kara sena comme ya fo nyami ko ala ko farifuni kabla an tabuduni fa yam yarifuni fa kayfa tabudun akid صح ولا لا akid صح so wala bije ebe ala karana le na yalo ni ma karete ala batu nya fo lonno ngo sego mbad bi fongo mbari musu jelu lebe keri mi yalon ko manye haydol ninyi na façon ni me ku nyalon foninke jelle me salinyalon muna ni na fulo nyinte hanate ma bonni nyim madar so bar nyimbe keri se dawra bonno sego yetay mol karandi la dino la bang you know ايوه هذا مصيبه bari hakikatan imu ngai bole tini na muslima ya nyanta kiri ya na muslima ya nga fasa muslima ya nyanta kiri ya muslima ya fasa ya na fulo because harimo ni e fe soto be nyi den kale na fulo le ya soto nyaadi le ya dundi nyaadi akara hadiso to abu seniari set abu seniari na fulo ya dundi nyaadi le na fulo bara nyaadi so mota fulo ko kana to abu karani wala mako bari identa nyin dol fana consider le ko ndela muslim walla fon nyanta consider kadu adin awla
kusa haron tem montara sunno kono bari e ka qur'an karan nalle kumande ta fure qur'an karan sul kono o be kele al mamul le ka fure ko wolke yo say ko fana ma ko ele misilmi ala tak dinul ma ko miskilol ma ko o nyanta kelan hamme ko wollete al mala en de ma dero amin alma ni baraji la kata ku fanala be konto la bawa ke o ela kuma ko sahaya de to ben defale la ko baraka ki amuru molat amin seko baraka la mudakhala nyum fanan alma ale ni jo inshallah mbeso ikhlasu fi dunya wal akhirah inshallah shukran nshufak baadaye inshallah baraka barakallahu fik ya taslam yo comme mbari ma bota fo kan janyamin ndu ngamra nga fo le nyama ala kamen fo ta'rifuni alillum folo qabla an ta'buduni jannal be mbatula fa illam ta'rifuni fa kayfa ta'budunani nen almallon albe mbatula nyaadile so aw kuma kinwa wala sen kanja nyim fana mum bari ngamya nolti kuma atanyo wuli wulol mimbe je nyim kuye sula nyami ani ye kilia sutu ya dino ganima ani ay dimi nyami karuko bi comme mboda men fo kan don society ni 95% do be mo misin molet so ni na ful siva ka sika minister ka o sika ka odi pour ka oduni to karan kunna mi alon ka kana murre kantol fon la dino kele wonyanta kala kule da nyanta balanna ndo nyanta kala kule ri nyanta jibela bakere fana so bidum bari ma alma ale najo ala mudakhala ni inshallah bidum minu fana ko ma rahmo jente mal al marahmo ni jeno kef ni adi عفوا بالرغم ونيا كوركتر ولا ميرا نما يمبيجيره ngona yemin do fujmayo ngami ni mbulu balla de mbulu ba Mari de can you mean the malon can you message me on WhatsApp that I can have the number because but I want be a message no WhatsApp bang. Definitely no la jangat ninga message WhatsApp de la. Sa number ni nimi maje sa muda arabuli je o nyama. But number ni correct de ngole mira Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Yusuf. Gimana? Yo, ang telepon masih Ali lah, mangang ka finyo mala mobile tan, ke call wala. Ya Ali. Tabe. Nadi importante haya bitu mudakhala ka ala tula. Aywa, ko wala ila ko nyimbole la mega abe intel na fala jamba ka memo intela ni ku ya dati ye gamia no me ya lon ko ifinti de banko kam because first problem mo me alon ko intel nga so de jawala nyinti tel hana tara mo fata na banko fan kan jawala intel da ma fana wallahi se ka kan bulu ma sibo din buka imamo fan so wala buka mo so membe na furo fan ko Allahu akbar. So hibaila intel ke kan dia menti tuba du jawala ndinga kuso yutar ngam kungol ke rastalti nga life dosi ka kaje ko komo ndala ma fa na jamol ka fa amul 2 stars moment samana Europe so e ba ndala life mun na life le no but na dino ni mam fe no amul 2 stars ngoy ngoda ma mo suba ka ngol ka mem so ndu yaje min foten kawando lende billahi gammeno la mo ka fajanne fo ya sama morokeno ya wala turki solia wala arabo le ta kuye ka kasanke kata bade والفون كان يوني نينكاي كافو في هذول مسلمون ولا مو مسلم ولا مسلم ولا تندن سي نينا مونتلا انتل نيمو مونتلا بروبليم وتي غامنو نتلا كي كان دي امنتي دو نغان كونغا راسات ولا غامنو نتنا ميمونتلا بروبليم
mbuga dino no ma mbuga fenno dino kono because nenanga sunkaro fonde na tambe non janne na jan sabo mo jama babi je meyen to lon jan to la jam mo lo da jana daele ako pour que sunkaro sumala te usasi juma nyinen kay ni ta do bonen sunkaro samla no la ni mansu se ga do ko ka fokaro va sunkaro ko bar ala be se dia man so me ndara niyo babul wallahi summa wala an bi ala gilo bara bo islamajo Allahu akbar sai ni fandi ala la jare kende ala nemo men dila no imman son ko nemo nyintende de la ta kala nemo tendu nin kenya do la men nin subhanallah ande bijanet abe masibo ya so ite muneje ite so comme yemin je na diamoto wala nyindi ko hani gambia banko ke kana fulo bonde pour ka dino kala ya se wala be je because nin mola ila dino sula tala amanka komin ko aje ke masibolon ko si mol wakilta ke mem bondino pour tubabu kan etano nyaado niyo difa bondino pour arab kan eta nyaado moro english student jama balla natana de bijana for nothing yani for nothing ye million boni mola ko kundo ay nana nyantu babu walla kata ndalla kata rasaba ndalla kata kurtu yutalal ndalla bele di manna la fo mammo na fano fos mammo na fano so ko mana an watla nun komando ye molle bal min kam bul balla an sufiel fani afo tenten mel kata no arabic school do yol bal kololla english school mel kata angale karamundo yol muda yol nganya ko mi fa afo ni la jamo ko nyamendo ala school de dino le mol mom tan ofendi isa ba ko teta maso yala ni aso yala school jo ndeta pamba tan ko ni ala bo karanka ala bon kana ke me ka usasol gambe usasi afento mol kenyina fo mol nganyilla le anyon fasiki anyo hasidi anyo nafika mansoro kabura makata ka kuma balle fo kaburat kalimatan takhruju min afwahim yaquluna illa kadhiba never se a balfa wata de men ma be ni kuyati no a men se mol malom felending jam be na banko fonkan ja ene be dino fonko e ko moego kunu modo ken dak manda kan jinin kai no we go na melo ku jamon ko ne ko hani mo be salola na ko Allah wa nyanda duara men karanga akate mo ron kai ko be siye be sanji ja ko nyande for 26 years kai sa ita mo lo ite sal gelle ke ako nya bal ngeni ngame na ni kan corruption men an ka ko because ya ite menta always même fond ni o piaje itela load la ela fongo yemelo internet yemelo youtube yemelo facebook wala yemelo internet mo lo ela dino kono so ni mu kula me alon ko masibo lo mte ali abaraka do fele obe kolla Angleterre so fanan tata assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Yusuf. Nembara ko tande. No tande alhamdulillah ko tande. Tarawatana de yo. Anna be ñu ko ni na mul dum ko tande. Ibe jon tarawatana de jamo. Yo albaka. Mbaga do man do. Alhamdulillah. Yo bidum ngamra yekati am ñi la moy la nimbe min fo kan. So ngaje ko mo la fiye kilia so to la dino to le ani kilia so to la society to le so mari se so no France min di wala la cré France av ale ndede man sembe so de bar nga ñu tambindi je okay ila programme ya kuma ta bakele so muslimo nyanta khira so to la dino to le so mo ila dino ni dina ko dem manyan na kanyan ne bulu kando ni fata e be nyinin kala ila dino nyinela ni yo dino la ko tu koma ima fentu koma ye fangole to koma Allahu akbar fengo fen iba kala dina koto iba tar la nyato la kala ngola Allahu akbar ni kita modi fanan ibe dino nyin kono ikita sababu di fanan ka modol jotunde dino nyinna o fanan ibo fanan tar la jele imari nafi ko fangole fe sareti so mbeke moti molmi yalon ko ibe khirasu la dino la ibe mol susni la kana dino nyinkan bari ngana ke molmi yalon ko ibe kala sababol ti ka mol jamfande dino la ni agibe na society ko muslimi dino ase kan koten karanno asala na fulo bonde ka infaqo ke ka kan koten makoy Allahu akbar memu ala muslimi dino ti membe lakira itandilala o bello ni dino menna ato komi ate o consider la
o mu balafa baliti balafa bad wala a balafa warta bakele so isi moje fanwa kangele kango fo ala diamo kono nay hani ayo do fo hadisa aba famu ba fula andiru mankara aka kango men fon ayo o nyasoro nyade kakara Allahu akbar ala dino nya ayo tu koma memu kafirul la tati ayo selni sando Allahu akbar abala fa warta komi a bete fono la nga ala da doron komi ay so manta bengola amin inshallah mbedda na nyindo to komi namande ko masina baga bari komi nga ko mashallah ko lew inshallah baraka baga baraka ko ndanda mare ni jolen kuma kendol kan inshallah haji tungarle mo England okay haji tunga baraka bari ankire jam inshallah okay no arsiri Allah ro dam baraki okay baraka shukran yo na jarangan ni ngela line wonyu kundu nun kadu ko mbadi mami kolke Angleterre wo kamala nara kundu ha ise yako boy ni nya baka wala e be damen fo kan je kumata bari nim abete phone la jam fonse modol fanam bule du line to dinata okay wala tan nga kundu inshallah ise yako boy ni nya oka jarango yalon kol dole dunda wala nanga kundu wo fana ngamre balla moy ka be Angleterre mbadi wala fana kuma kennel fo ya mbata fon la moy kanten dintende inshallah akoni la dino tuje akamda do ye fon tuje bari malole ma inde menga maluje wala indel moy ka be dal mo mala on ledi dena la mala yala be to bawdu ina ila dino te musulman to ina fa mol fon man soto be fro fon kula nyame yalo fon mal balti no e fro ina traje molet la ba la ko na mala on fro na da ka e ko sawla ka jumal fa da ka nyol badi ma be to bawdu wala fa sa ite be jang yemol fa ni ku yala so ko no kumbo to ita ko da gambe nyame e man sallo la dino ko na ina da dino la lombal ya fa na da labal ko si ja memu to nyaati mol buga dino no ma o kay mo buga dino no ma mo tiklim mem babla ko ndebe lo ni jandan because tubal school te ja ni na da ja pour italian kawme ke samba italian school do pour kawme ese me ja nyaawa nyande buga italian no because ese me nyaawa nyande ni ala me de may ta kawme ko min ka balan karam la gambe nyame na ta tubaw du na balan din ko take pour que en kando kara so emano arable emano tubabla sa na da italy fana pour men no o fana de sotla no ela dino men jafe sego fana ka mol ka ike mol ike malo ike kawandi ani ike salindi amon baw nyim dino fana mo fana beta lon no bar mol mini ka futa ka sal ko bondi e nyoto sifal ani ka tonya fo don inshallah be tawfiq o sot la baraka bake e mu jaran ko ti nyaaw bare alhamdulillah okay so barka wa no yin ba ka mol bilum folo men na ale nyaabe ndila fonko fe no ba juwe kan bulata ko no nga kisike ndara ngela pejo nyi like so ba ilante kam famen so de akende ba because kana mira ko men fonka jamo ya bello aka bete yare priye molla mo men na fam no so mbo watere me londo so de so de ni ba ni be batara at least akata nyaawa ni fo ifane e nyanto so to le kende la dino jambi do kombe lola mol nyaata folo mo ta believe in jam because a jelandir kuti je na mo so to le nene ngata min di jam den ka ko faddal se ta ngalo ni mol nyaato se abe fi awol danyo bengama be fi awol fo nyaato jumala yo fo wasi ba siada okay o jaram go bandan tada pour kata ka froku e ko mole go sanga ka funya pour ngata froku nga kankula mo man sota mo saba pete wala botaja anu fro yela nyane karfula wallahi summa wallahi fro yela karfula abelarin karfula nyawla tilim woni se nyawle nala taji e kata fro nyunku o mo saba taraje Okola ntelmota hote niko funding kole ko boy madonga nyintanga ne call ko rege wasi basi ara
jamfa fen ko ina wala tara dum ni jumalam hello ahambe moy kay la fen ko ni jamfa la dum ni gela programme la moy la Facebook live ma fa be la fi still wano ahambe wol jotem ila faddi am la la faddi am la mal la programme be la moy tan ndunda okay balla be la dogo ni mare tendula do do ne ngado ila dogo ni be ta baki alma muta ala tinan kan ngani al khalsan ya inshallah wa de men ngado abe ta dal ali continue o ka yalo memu molla koti mel malla fi to nyaaje la always it depends on nyanta men fola ibe men fola sunna moliye so al nyanta wole on the scala do sometimes al kanay follow phone al kanay la diamo sometimes phone ikakul ke mel kamol company komi igual diamo fola komal si kampoika al fanaye na kodeke bari phone ya lunne ka po mantra tonya adamadi wonni tonya foda dro mol be ka lonne ka po nyimbe men fola amantra afamola ko fola be ala ra tali nyimbe fola so ila do ko nyimbe da bage baraka da bari ni moru ibukala sinu mola badam anal mal pam badando la namani ka ko ma se da bage nka moyla be senera no wolem yalo wolem sufi yati ka faniade da ka choki mol bala nin ka faniade da ka dino ke ani ka modol la moy fon journaliste le mi ka comme même monsieur ke utabu ni ga pempe fo ya kan kampanya me ba som da mu ka fa ni ka ya ke kila fo ye but nginda bari ka call for ibuka understand fo adama dingol kai ije itento fanan ka fo iba fo la nyen ta fala le so sako lungo nyen itrada de amula nyen tetra tiolu mo kana nyin falo merman dinolo ime fawlo imalo memu dinoti itel fawu be menke fawu yalo ne ibe menke ani dino manta so o mo ni o tempo imamuli o mo nte gankula ko ari menna kilo ba ka akono ala kilo ba normali ni nya o lambo abalo nale ka fo nyil man fello dino ko ol moflo be ka fo tempo sunna moliye ni gala sar nyala ibuka imalo ni salo tinyata ibuli imalo ikada da nyama mummu wajiboti mummu sunnoti imalo so yalo o ko jalgale so sometimes wala ko wala ye plaje dro adalla Allah silo no madro inshallah wala mushak isu ila ko dia de bagen kay follow baraka ifana ko dia da ne ko dia baraka ba ala sijo inshallah Allah man jola na baro la ngala inshallah bari ne nyin jaranga dino mbura diamola aka fo e min tamini nyomin kolem abba manga nyomin kori da be kuma kenzem fo la wala sa jaran kolem ye min tamini ngama afon badi we afon ko e fadal so fadal da wa du nyoko na kana fo nyomin kolem da be kuma kenzem la okay yo bidum mbalun jibe la ngamra science danja inshallah taala fo wati do inshallah ni ngwaro sorota koteke yo ala baraka ne almale beso ikhlasu la na fo kumul to ke barol to ala en songa ni khalsu ning mistake ko be je obota ndole la jondi ya bala nim fo fe ni sawabo benda dron obota ala fo bala inshallah ala baraka ba